Galing ah. Mami naman. Ito baby to. Sige, sulat. Baby naman. Sige. Sabi ko nga ano yan. Ano to, Dobby? Oh, baby muna. Baby pa. Tama na, ayoko na. Ano ba't B yun? Mali. Ito pa, dalawa pa. Bilis na. Sulat na, hawakan ko na. Dali na, konti na. Hindi ka matututo. Bilis mo, sulat. Tapos mamaya pahiramin kitang cellphone ko. Bilis, may papalaro ako sa'yo. Nag-download akong games. Sa darami. Sa cellphone ko. Dali na, sulat. Dito, H. Mami wa. Ano to? Sige na, sulat na. Baby naman. Doon susabot sa labas ha. Ay, doon susabot sa labas ha. Mami ulit. Sige na, ako na maghahawak. Di naman nililipad. Bilisan na. Hoy. Ano na sulat? Yun, nakahanap na. Kasi kunti kong mabok. Wag, sandali. Bupok-pokin ko. Dali, popok-pokin. Sige na. Bangit. Sige na, yaman na. Isa pa. Gandaan mo na lang. Manunong sa service ni mami sa loob. Ganda, mabilisan mo. Lita mo naman kasi. Kuya.